Rebate na 8 pesos, nagiging 6,000. Shout out. Diba? Shout out dyan kay Mike Villamor. Shout out, Mike. 8 pesos lang yan, no? Umabot ng 6,000, no? Sarap. Sarap. Compis chicken na to. May scatter pa. Yan pa. Scatter yan. Scatter mo. Wala. Yun, club. Speed. Uy! Laki nun ah. Uy! Laki nun. Oh. Oh, legit yan, ha? Naka-live. Legit yan, legit. Live mo, live. Live magic. Yun, oh. Uy! Sige pa! Sige pa! Naka-live, Jake. Video lang. Maganda yung live. Parang laki yung videos mo. Ayun, guys. Ang 8 pesos. 8 pesos lang yun, guys. Rebate, guys. Oh. Ang ganda pala dito sa Ultimate. Yan, oh. 8 pesos nagiging 6,000. Hindi pa yan. Lalaki pa yan. Scatter mo. Scatter din yan. Partida, guys, hindi wala pa yung scatter yan. Kumbo-kumbo lang. Uy! Scatter mo. Sayang. Yee! Ayun. Oh, di ba? 8 pesos lang yan, guys, nagiging ano 6,000. Oh, di ba? Ang ganda. Yan kagandahan dito sa Ultimate, guys. Winning. Maganda pala yung pag napupuno ng ano, no? Oh. Scatter mo naman. Scatter mo naman. Uy! Yan. Yan ang talagang hinihintay namin. Yan. Sige pa. Hey. Wala. Sige pa. Ayan. O, diba? Ayun, guys. Hanggang dito na lang. So, baka gusto nyo pang manood. Sige, tuloy natin. Ayan, guys. Ogi. Uy. 100. Umalik na naman. 7,000. Kaya yan. Kaya yan. Scatter lang yan. Baka bigyan tayo ng unli scatter dyan. Uy! Ayan na. Scatter mo, pre. Scatter mo, bagsak mo, Isa pre. lang scatter. Bagsak mo yan, pre. Scatter isa, pre. Hindi, wala pa yung scatter. Wala pa yung scatter yan. Kahit isang scatter, wala pa. Yan na.
Queen mo, bagsak mo. Queen. Yun. Panis. Wait. Ayan na guys. Wala. Yan ang combo. Yun, scatter mo. Yan talagang inaabangan namin guys. Tingnan namin kung maganda mag-scatter dito. Kasi maganda yung combo niya eh. Eh, sayang. Scatter mo. Yan, nandiyan ang win-win. Ayun guys, hanggang dito na lang.